it was an amazing performance. Social medias are bridges to spread knowledge to people. Medias are not only give information but also forms the mind. Now, the first POC's brothers are going to perform a dance about social media awareness. So let us welcome them. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡುವ ಸೇತುವೆಗಳು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸುಮಧುರ ಗೀತೆಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ PUC ಅಣ್ಣಂದಿರು. ప్రళయం ప్రళయం దుష్కృత వలయం ప్రబలం ప్రచలం దుర్దమనిలయం అసనిపాత అజస్ర ప్రకరం తిమిర లోక సమవాకారం గర్జించే పర్జన్యం ఘోర దౌర్జన్యం అనవతరం ఆతని వేట ప్రమాదాలతో సయ్యాట బీభత్సం అతని ప్రతాపం భీతావహ సమర పతాకం ఆగ్నేయం ఆగ్రహనేత్రం అంగాంగం సంగరక్షేత్రం అసురం జలదీకరం సకల జగన్నాశకం సంక్షోభం. ಇದಲ್ಲ ಅದು ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲ ಬೆಳಗಿದವೋ, ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲ ಬೆಳಗಿದವೋ, ತಾಯಿ ಚೌಡವನ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚೌಡವನ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ. ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲ ಬೆಳಗಿದವೋ. ನೀ ಚಂದಾನೆ ನಿನ್ನಾಸೆ ಚಂದಾನೆ, ನೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಚಂದಾನೆ, ಚಂದ್ರಮಗು ನಿನ್ನಂದ ಚಂದಾನೆ, ಭೋರ್ಗರೇವಾ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಚಂದಾನೆ, ನೀನಿಟ್ಟರೆ ಬಾಳೆ ಚಂದಾನೆ. Got the man with the plan right here, bringing swag with the man right here, living up on sipping on beer. Yeah, clap for me man right here. Got the man with the plan right here, bringing swag with the man right here, living up on sipping on beer. Yeah, clap for me man right here.